Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musliyadi, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi pendidikan bahasa Inggris pada LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor induk mahasiswa 225040731616. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas 10.4 di MAN 1 Biren dengan materi descriptive text dengan model pembelajaran discovery learning pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. Okay, before we continue to study for today, let's us pray together first. Musadik, can you lead the prayer? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ilmu dan berilah aku faham dan pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. How are you today, students? I'm fine, thank you. And you? Very well, thank you. Before we try to continue to our study today, let's check first the absent, who's the present in the class, and who absent the class. Just give me a few minutes, yeah? Okay, sir. Okay, students, before we start to learn, I will call you one by one to check the absent, yeah? Okay. Abral Azizi, Adeline Furkan, Aulia Maskur, Citra Lestari, Fadilatul, Present, sir. Furkan, Intan, Ismatur Rahmi. Okay, class, before we continue to study, let first we sing a song, a national song, to give the spirit for us in follow the process of teaching and learning today. Please, everybody stand up. Kamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sekarang kita akan coba untuk membuat a class agreement atau kesepakatan ke kelas. Oke, apa poin pertama yang penting yang perlu kita buat? Oke, silakan Ana. Ketika ingin bertanya harus mengangkat tangan. Oke.
Terus yang kedua? Oke, yang kedua silakan. Dilarang makan dan minum dalam kelas. Oke, dilarang makan dan minum. Do not eat and drink in the class. Ya, next selanjutnya. Aktif dalam belajar. Oke, we active in the learning process. Ya. Ya, Pak. Oke, that's enough. Oke, give me applause for us. Okay, class, before we continue, you still remember what is the last topic we discussed last week? Yes, okay. The topic last week we discussed is narrative text. For today, we try to get a new kind of text, but after we will you by yourself about the topic. Yes? Please see to the whiteboard. Yes? Whiteboard. Do you see something there? Yes. What is that? What is that? Picture. Yes? Okay. So, before we continue, I just want to know, can you give the idea who is she? Somebody knows? Ada yang tahu nggak? Okay. Ana, you want to come here? Yes, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As I know, he is a well-known famous in Samalanga, and he has a lot student in his Islamic boarding school. His Islamic boarding school very famous in Aceh, and he is a good man, kindness, and very respected. Thank Okay. you. His name? His name Abu Mudi. Okay, good. Give applause for Ana. Yap, untuk selanjutnya Pak Mus akan memberikan sedikit gambaran, give pictures about tujuan pembelajaran yang akan kita capai, the goal of the study. Yang pertama, kita bisa memahami atau menguasai apa itu yang namanya adjective, yang kita sebut dengan adjective. Kemudian ada nouns yang kita sebut dengan kata benda. Kemudian ada pola kalimat dalam format simple present tense. Kemudian kita mampu untuk menganalisis structures of the text. Ya, oke. Kira-kira itu yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran yang kita jalankan sekarang. Oke, kelas. For next, kita akan melihat dua contoh teks yang bisa you pelajarin pada topik di sini. Nah, teks yang pertama, you bisa lihat di InFocus. The title is The Portrait of a Great Scholar Abu Mudi. That usually we know he very famous figure in Aceh, also in Indonesia. This text talk about who is he and activities and also everything what always he do. Now, also that describe something specific in this text. Yeah, we can read after clearly the text. Nanti Pak Mus juga akan kasih satu contoh yang lain yang sifatnya lagi nanti berbentuk sebuah video. Jadi dua teks kita kombinasikan agar mengumpulkan sedikit perbedaan yang make us easy to understand. Oke, for next kita lihat contoh yang kedua, the second example. Kita lihat di sini adalah berbentuk video yang menggambarkan tentang seekor kucing. Nah, penggambaran ini akan memberikan kita beberapa informasi penting. Nah, yang Pak Mus mau sekarang adalah you lihat, you see, and you listen what the text explain to you. Ya, dalam formatnya video, you bisa lihat sekarang. Ya. I have a cat. Its name is Oren. Oren has orange fur. Its fur is so smooth. It has 4 legs with paws and tiny claws. It has 2 orange round eyes and 2 little ears. It has many whiskers that make it look cute. Its nose and mouth are pink. It also has a long fluffy tail. Oren is so cute and funny. It likes climbing trees, runs, and sometimes lies down on the grass.
Oren likes fish and meat, but sometimes it eats grains while playing in the yard. Oren always accompanies me and makes my day. Oke, description yang disebutkan tadi itu mendeskripsikan tentang who is a cat. All information detail tentang cat, ya, mulai dari mata dia boleh, hidung dia boleh, mouth dia boleh, sampai ke ekor dia juga boleh, color dia boleh, dan segala macamnya. Pentingnya adalah menggambarkan tentang who is the cat actually. Ya, bisa kira-kira paham? Okay, right, good. Okay, for next, I will give you material for you to study and also worksheet that after we will learn and we will make something to discuss the topic. So this is for the first group 1, ya. You ambil ini tugas kelompoknya, di bawahnya ada materi, di atas ada ceritanya, di bawahnya ada lembar tugasnya. Silakan you sharing, ya. Second is group 2. Yap, ini punya you, ini ada ceritanya di atas, kemudian ada soalnya di halaman bawah, di terakhir ada materinya. Yap. Kemudian next is group 3. You bisa lihat di atasnya ada bacaannya, kemudian ada LKPD-nya, terus ada learning materialnya. Yap. And the last is group 4. You see the first text in here. Di bawahnya ada LKPD yang mau kita kerjakan worksheet-nya. Kemudian ada materialnya sedikit yang bisa kita bahas dan dipahamin. Ya, oke, kelas setiap kelompoknya, you can use your book also. You juga bisa pakai buku yang kita punya. Ya, dengan materi yang sama, mungkin akan menambah bahan pemahaman kita dengan konteks yang berbeda. You also bisa use your Android, ya, or handphone untuk search informasi yang kita butuhkan berkenaan dengan teks yang kita pelajari. Oke? Nah, sebelum kita mempelajari tentang teks kita akan membuat sedikit ice breaking untuk memberi semangat kepada kita dalam melaksanakan proses belajar. Silakan ditaruh kertas you, paper you, and silakan stand up. Kita akan ber-ice breaking sebentar. Oke, before kita menjalani ice breakingnya, I will give some information. Nanti pada saat pertama Pak Mus bilang kita mulai, berarti kita angkat tangan sebelah kanan, kemudian angkat kaki sebelah kanan, kemudian you hentakkan ke tanah sambil bilang, we will. Okay, for another, angkat tangan kiri, kemudian kaki kiri, kemudian hentakkan, dan kita bilang, we will. Kemudian dua kaki, dua tangan serentakkan kita hentak, kita bilang, rock. Kemudian tangannya ke depan menunjuk bilang, you. Jadi nanti yang kita bilang adalah, we will rock you. Understand? Yes. Okay, let's go. Ready? Ready. 1, 2, 3, go. We will rock you. One more. We will rock you. One more, 3 times. Yes? Yes. We will rock you. Okay, give a applause. Okay, untuk selanjutnya, I will give you a carton paper, ya. Nanti hasil kerja yang kita punya akan kita tuliskan ke karton tersebut. Nah, nanti di saat baca, lihat LKPD-nya semuanya. Nanti bisa kita lihat di situ teksnya pertama. Lihat teks yang you punya. You di kelompok 1, you punya teks itu judulnya ya, The Mystical Beauty of Masjid Jin Samalanga.
kita berbicara tentang khusus tentang objek yang ada di Samalanga, kearifan lokal kita mengambil Masjid Jin. Yang ya, we always accompany you. Kami akan terus mendampingi supaya proses ini berjalan sesuai yang kita inginkan. Yes? Yes. Okay, you understand? Yes. Okay, good. So next for group 2. Okay, for group 2 I will give you a cartoon, ya. Saya akan kasih you sebuah karton. You akan bekerja dengan teks yang berjudul Tun Sri Lanang, The Nobleman of Letters. Nanti you tuliskan semua jawaban you di kertas. Kalau you punya masalah lagi nanti, Pak Mus akan mendampingi dalam proses pengerjaan tugas. You bisa tanya lagi. Ya, ready? Okay, good. Okay, untuk group 3, you got a cartoon and a board marker. You will find some information from the text. You got the, di sini ada teksnya. The title is Sate Matang and the City of Education. Sate Matang is the traditional one that's come from Kota Matang, Gelupang 2. That's our country part is Aceh. Yeah, I give you this topic because it's identity of Aceh. Karena ini nggak ada namanya di luar itu sate matang. Yang ada sate matang itu di tempat kita. Ya, cooperate together, belajar bersama, kerja bersama, saling bantu. You bisa pakai buku, your book. You bisa pakai material, or you bisa pakai your handphone. Android to find information about the text. Ya, okay. Are you ready? Okay, good. Hopefully you lucky. Yes. Okay, next for the last group 4. Okay, I give you paper here and one board marker, so you can put all information needed that derive from the worksheet. Okay, are you ready to work? Okay, go. Yes, good luck. Ya, lihat nak, kalau memang yang jawabannya itu sudah hasil dari diskusi, kalau ada yang kurang cocok, ingatin aja, ya. Kalau ada yang mau diskusikan lagi, informasi tambahan, silakan. Oke, sudah dapat semua jawabannya? Oke, silakan dipindahkan ke karton you semuanya. Nanti kalau udah siap, boleh kasih kode, biar kita samakan semua untuk kita bisa presentasikan, ya. Oke, good. You perhatikan semua ke teks, sudah you musyawarahkan dengan kawan-kawan semua, pindahkan terus jawabannya, ya. Sesudah you musyawarahkan tadi, sudah ambil kesimpulan mana jawaban yang tepat, you pindahkan, you tuliskan ke karton, yang lain perhatikan agar jawaban yang sudah you sepakati tidak salah dalam penulisan. Oke, itu jawaban yang you buat, sudah you simpulkan, you sudah bermusyawarah, sudah mengambil kesimpulan, that's the answer of you. So everybody make sure that the answer that you write and that is exactly based according to the text. Yeah. So everybody in this group is responsible for the text. You fokus to the questionnya. You sudah bermusyawarah. You sudah mengambil kesimpulan yang tepat tentang jawaban. The correct answer that you should write on the paper. Ya. Itu jawaban yang tepat yang sudah you simpulkan dan sudah you musyawarahkan. Itu jawabannya. Silakan ditulis, silakan di semua informasi yang you butuhkan ada di teks tadi kan? Oke. Oke, good. Yes, good job. Oke, baiklah. After you finish your work and now the time for presentation. Your friend here from a group 1 will give the presentation of their work. Okay, group 1, please. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 1 with me, Intan Al-Makfirah. Please allow us to present LKPD. Identification of the text. In the heart of Samalanga, Birun stand a legendary building. Now as Masjid Jin. The Jin Mosque, atau it is located near the famous Dayahmudi Mesra. Okay, next. Description of the text, physics, ancient architectural style, classic and modern structure, sturdy walls, soft colors, wooden pillars. Suasana, peaceful atmosphere, extraordinary
binary, coal and brazy, Fintex and mystical stripe. Mystical stripe. Okay, that's all. Any question? Oke, kelompok 1 sudah give their presentation. Ayo kita kasih applause buat mereka semua. Oke. Oke, group 1, you ask the members of the class, they have a question or not? Not. If not, we close the presentation. Just ask them. Okay. Hello everybody. You have a question? No? No? Okay. Good. So you just close your... It all from us. Thank you. Okay, give applause one more for them. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tun Sri Lanang Samalanga Inte 710 Century. Okay. Good. Give applause for them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. We from group 3 with me Ramiza Alia would like to present about sate matang. Nomor pertama, Matang Gelombang 2 is famous for sate matang and its reputation as a city of education indicated by Al-Muslim University and Aceh Islamic University. Ya, terus sambung sekali lagi. Kuliner tender meat, smoky caramel, savory smell. Skin lemon sauce, favorite of fluoride tourists. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, give applause for them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One presentation, your assignment about Man Satu Birun. And first identification, Man Satu Birun is a prominent Islamic senior high school and a modern center of excellence in Samalanga. And two, description, fasilitas digital, complete computer lab, advanced equipment, high-speed internet, digital learning. adjective Han, modern, complete, advanced, high-speed, interactive, intensive, dynamic, and supportive. Sentence building, the computer lab is very complete and the internet is fast, so we can study easily. Oke, give applause for them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, we just passed the presentation of our task and everybody and every group show a good presentation. Setelah kita mendiskusikan topik yang kita pahamin tadi, mungkin ada 1-2 orang mau berpendapat, give your opinion, that's your presentation for today. Apa yang sudah you presentasikan hari ini? Apa yang kita diskusikan itu? Mungkin bisa you kasih ide atau pendapat, apa itu? Ya, dari grup 4, oke? Oke, terima kasih Man Satu Birun. Give applause for, ya. Next. Oke, Rameza. Oke, makanan favorit. You makanannya apa? Sate matang. Oke, give applause for sate matang. Ya, mungkin bisa Pak Mus buat conclusion bahwa kita discuss hari ini tentang teks deskripsi and exactly seperti yang sudah kawan-kawan you sebutkan tadi bahwa we study about teks deskripsi, it mean teks yang mendeskripsikan something in detail. Bisa jadi building, bisa jadi objek, bisa jadi figur. Figur it mean a person. Yes? Okay. Sip. For today we actually correct with the title and
One more again, we give applause for us. Oke, for next, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, itulah kita berbicara tadi tentang teks deskripsi yang di dalamnya berisi tentang seperti yang kita bilang tadi, describe of a person atau describe tentang benda atau building dan segala macamnya, yang fokus kepada language features-nya itu kepada adjective, kemudian kita fokus kepada structures-nya itu identification and description. So when we try to describe something in detail, ketika kita mendeskripsikan sesuatu secara detail, berarti kita itu sudah bahagian daripada teks deskripsi. Sudah dipahamin? Oke, yuk sekali lagi applause buat kita semua. Nah, oke, selanjutnya Pak Mus akan kasihkan you nih namanya sticky note sedikit untuk you setiap individu satu. Nanti you tuliskan di sini apakah you merasa senang dengan proses kita hari ini ataukah merasa kurang senang dengan prosesnya. Buat gambar senyum kalau merasa senang, happy, like. Kalau tidak, buat tanda mukul out mukanya. Kayak mana mukul out tuh ya? Nah, itu dia ya. Berarti nanti tulis di situ, kita akan gambar tempel di depan di bahagian like and dislike. Pak Mus akan buatkan tabelnya ya. Oke, sebentar ini. Kasih saya. Oke, kelompok 2. Oke, ini akhir dari proses pembelajaran kita. Di ending part, setelah you berikan refleksi you tentang bagaimana kondisi kita belajar pada hari ini di kertas yang sudah Pak Mus kasihkan tadi. Sekarang giliran kita untuk menempelkan, ya, attach which one you are, di mana you berada, pada posisi apa. Like or happy, and dislike or unhappy. Yes? Okay, we start from group 1. Let's go. Okay, group 2, let's go, hurry up. Okay, the last group 4, please come in. Oke, hurry up. Jatuh dia. Oke, setelah kita berdiskusi semuanya dan sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini, ternyata semuanya mengatakan bahwa kita suka dengan proses hari ini. Oke, mudah-mudahan juga itu bisa menjadi pahala bagi kita dalam proses pada hari ini. Sedikit lagi Pak Mus ingatkan tadi bahwa nanti di rumah you punya pekerjaan rumah, homework, untuk membuat sebuah paragraf atau sebuah cerita tentang favorite person atau favorite figur yang you sukai. Boleh siapa aja, boleh Ronaldo atlet, boleh your father, your mother, ya. Itu tugas you di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, pembelajaran hari ini hopefully bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi Pak Mus maupun for all of us. Before we close for our learning today, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah sekali dalam hati supaya berkah dan memberikan ketenangan kepada kita semua. Yuk kita sama-sama baca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, thank you for everything. Thank you for all today. Have a nice day and say my regards to your family. Give applause for us. And see